ин тамринҳо дар толори нави гӯштини ҷудо рӯй сабт омада ки ончо мураббии нави варзиш Фарух Собиров тамрин медиҳад. ба хотири дастоварди назарраси дастпарвари ин толори нав мо тасмим гирифтем аз ҷараёни тамринҳои шогирдони Фарух лаҳзаҳои ҷолибро рӯйнамор орем. баъди гузашти лаҳзае мо худ либосбобар карда вориди таъка мешудем. бародарон ҳам Фарух ва ҳам Парвизро мо медонем ки дар ин намуди гӯштин ҳамто надошт. аниқтараш мо хуб медонем чанде пеш Парвиз Собиров дар ин риштаи гӯштини ҷудо ба гирифтани унвони қаҳрамони ҷаҳон мушарраф гардида буд ва ҳоло мо дар яке аз толорҳое қарор дорем ки дар он ҷо бародари Парвиз Фарух Собиров ба ҳайси мураббӣ кор мекунад ва навакак ба калом мақсад мо гӯштини ҷудо ва ин толорро интихоб кардем ба хотире ки навакак дастпарвари ҳамин клуб тавонист ки аз чемпионати Осиё ба гирифтани медали нуқра даст ёбад. резиши борон барои истиқболи мухлисон монеа нагардида, баръакс бесаброна интизоре диданд. Билохира гӯштингирони ҷавон дар намуди олимпии гӯштини ҷудо бо 2 нишони нуқра ва 1 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. Нуқраҳои Ҷаҳонгир Маҷидов ва Хаёмиддин Ҷабборов ҳамчунин медали биринҷӣ Давлаталӣ Назаралиев шоду талаби истиқболкунандагонро афзун намуд. ببینید که سال به سال روز به روز شماره مدال ها از نمود گوشتنی نه تنها مثلا زودو از دیگر نمود هم زیاد شده است. این باعثی باز هم همکاری فدراسیون ها و کمیته کار با جوان می باشد. اولین حریف من از اردنیا بود، من او را غالب کردم و دومش از منگولیا، سومش از قزاقستان، چهارمش از ازبکستان بود که من آنها را مغلوب کردم و در دور نهایی بر رقیب قزاق خود باختم و جای دوم را اشغال نمودم. بعد انتظاری‌های شبانه روزی بالاخره دسته منتخب جوانان گوشتین جودو با وطن برگشتند. در فرودگاه شهر دوشنبه با گل و گلدسته و پرچم‌های تاجیکستان این ورزشکارها استقبال گرفتند. انیقترش میان جوانان 2 نقره و 1 برنجی شامل به خزینه ورزشی تاجیکستان گردید. باید تذکر نمود که این دستاورد در رشته المپی خیلی هم نظر است میباشد. یادآور میشیم که سال گذشته میان نورسان عنوان قهرمان آسیا را رحمت الله بیگ فرهادوف میان نورسان از قرقیزستان در وزن تا 81 کیلو به دست آورده بود. Фарух Собиров дар паҳлӯи ман аст ва сароғоз аз камарбандии Фарух Собиров мо суҳбатро оғоз мекунем. Фарух Собиров ин мураббие аст ки соли 2016 ба ҳайси мураббӣ дар бозиҳои олимпии Рио де Жанейрои Бразилия ширкат варзида буд. акнун бо баъзан паҳлавонон чунин якун бо призёри Осиё метавонед ки бале дӯстони азиз мо лаҳзае буд дар ин ҷо табрирҳои гӯштигирони толори навбунёди Фарух Собиров. ҳоло ман хоҳиш мекардам ки Фаруҳҷон ҳама як ҷо давра шакл нишинанд. ба иҷа бишинен кишод сурхда ҳама сари зонуда Фарух Собиров ҳоло шогирдонро дар ҳалқаи давра шакл нишинонд ва дӯстони азиз мо навакак истиқбол гирифтем дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе аз дастоварди бузурги ин толор, яъне ба даст овардани нуқраи медали нуқраи чемпионати Осиё ки онро сазовор гардид яке аз паҳлавонон ва дастпарвари ҳамин толор Ҷабборов Хаёмиддин аст. сараввал Ҷабборовро назди хиш даъват мекунем. Фаруҳҷон бо кафкубиҳои шумо барои тарбия кардани ҷоизадори чемпионати Осиё магар кори мушкил нест ки бовар кунед имрӯз дар олами гӯштини ҷудо ба даст овардани медали нуқра кори осон нест. муддати 2 сол аст ки мисол зиёда аз 16-17 мусобиқаи мисол международни гузаштем, 5-6 субор гузаштем.
мумкин буд барои ба даст овардани нишони тиллоӣ? бисёр мо умеди калон доштем ки ба медали тилло бармегардад. камтар чӣ гуна буд Хаёмиддин дар барои ба даст овардани нишони тиллоӣ? рости камтар мо саросима шудем дар вохӯрии ниҳоӣ ва аз ин сабаб бохтем. бале рақибон чӣ гуна буданд шумо ки бори аввал иштирок мекардед дар чунин сатҳи байн? рақибон хелеам пурқувват буданд. ман хелеам зиёд қуввозмоӣ накардам. ба муддати 10 дақиқа шуд қуввозмоӣ ман давом кард. ҳар як варзишгар як усули хоси худро дорад. ман мехостам ки дар ҳамин ҷо Хаём барои мо усули ҳамон хоси худро нишон медод, агар махфӣ набошад, чунки аксариян мураббиён чунин усулҳоро махфӣ нигоҳ медоранд, чунки аммо баъдан дар мусобиқаҳо мебароянд. Фарух ҷон, дигар илоҷ нест. приёми дӯстдоштаи Хаёмиддин аст ки дар ҳар рӯз дар тамринҳо иро бисёр истифода мекунанд. усули сари пушт дар ин хубиш ҳамин аст ки бисёр усулро то охир кор мекунад. бо вақте мешавад ки бисёр ҷои дар кор аст, дар оҷа истифода намекунад приёмро. ҳамин ҳолате аст ки бояд медромад. ин ҳамин ҳолат истодагӣ аст. ҳолате ки Хаём места мисол дастро шох кардан дар кор аст. баъда ҳиҷа ҳамҷа муддати мисол ягон ҳолате мешавад ки мемонад. тибқи нақшаи барнома мо бояд бо нафаре бо ҳам дастбагирибон мешудем. ба ин хотир мо варзишгар ва мураббии ин толор Ҷамшед Халиловро интихоб кардем. бояд тазаккур намо дӯстони азиз ки аз Хаём дида ман интихоб кардам Ҷамшедҷонро, ба хотире ки Ҷамшед бисёр қадрқомат ки Ҷамшед бисёр пардохтҳои олӣ дошт. бовар кунед, ман акнун шояд Ҷамшед табассум мекунад ба хотире ки медонад ки маро нағз мезанад дар гӯшти. ба ҳамин хотир як табассум мекунаду худро биё ҳамин нишон медиҳад дар назди ҳамин шогирдон ки биё ҳеҷ чизе набошад Ҷамшедҷон. ва Фарух ӯ аз саҳар ният дошт ки ман ба муродали тешаф як бор қуввозмоӣ кунам. кеманои кабут аз тарафи чап места, кеманои сафед аз тарафи иваз мекунанд ҷоро. вақте судя ҳаҷ мегуфт, ҳаҷ бе маънош саршавист шурӯъ кардан. дар гӯшти ҷудо салом кардан мумкин нест. ҳамин вақте ки ҳамин маънои ҳам саломтиро дорад. димбора ҳоҷат ба салом нест. як бор ҳаҷме шидонам вақт шидо буду инро манъ кардан мумкин нест. вақте мефаҳмонад ки салом накунем. и агар зудаисти мисол хуб бошад ё мураббиё мезгарад ба шогирдо ки ҳамин чиҳо дар ҳини мусобиқа мумкин нест. ӯ худаш медонад ки мумкин нест. ба даст мумкин нест. наметиҳад. ҳаҷме Ҷамшед бисёр фаъолияти баланд дорад, бисёр суръати баланд гӯшти мегирад. дастро чӣ баро роҳ мекунад? бале Фарух, бояд даст маро роҳ кунад. пон ин гӯштини ҷудо аст. вазари аз ҳисоби худ таҷрибат камай пон админит вазари. дӯстони азиз, ин гӯштин аст. як бор ман футидам. аммо ҳарчанд Фарух Собиров ба хотири меҳмон будани ман вазаре мекунад, аммо он чизе ки ҳаст дигар ҳоҷат ба баён нест ба фикрам Фарух ҷон. хуб, акнун дӯстони азиз ба хотири Ҷамшед ва Фарух ва Хаём яктак будем ки онҳо гӯштини ҷудоро нишон медиҳанд. муассисаи давлати мактаби махсуси захираи олимпии шаҳри душанбе ҳастем ки бисёр рушди калон ёфта истодад. мисол гӯштини зудо, аз он ҷумла гӯштини зудо бисёр пешрафт истодад ки муддати мисол 2 моҳ мешавад мо дар толори нав тамрин карда истодем. дар муддати 2 моҳ мисол бисёр ҷавонову наврасои бисёр
مثال بر تمرین آمده است. این نتیجه اول است که خیام‌الدین جبارов با دست آورده است. این نتیجه اول است که ما مدتی 2 سال است که با خیام‌الدین مثال بسیار مسابقه اشتراک کردیم. مثال در سال 2017 ما 6 روز در مثال شهر تاشکند دولت ازبکستان بودیم. 17 روز دیگه در شهر توکیو دولت ژاپنیا بودیم. با 10 روز دیگه در شهر گروزیا دولت گرجستان بودیم. با مدتی 12 روز دیگه در دره رامید بودیم که زبار کوهی که هر سال باید ما در تابستان مثال زبار بزگریم در کوهستان. بله. ما 12 روز دیگه در اونجا بودیم و با خیام سفر بسیار کردیم. همه جمع شده و میگن ذره جمع شد دریا شد. بله دوستان عزیز، برای دریا گردیدن ذره ها از مهنت است، از عرق جبین است و حتی یک مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، مربی شایسته روسیه ولادیمیر ایلچانین بارها تاکید کرده است که فاروق را ترغیب میکرد، میگفت که یگانه مربی که مرا گوش کرده میتواند، یعنی دقت به من کرده میتواند، این فاروق صابرов است. همین شاید دقت، همین گوش کردن بود که امروز ثمره آورده است و یک باره شاگردی او خیام‌الدین جبارов توانست که در لبنان در چمپیونات آسیا با گرفتن نشان نقره دست یافت. حالا که نقره رو با طلا بعضا حالت برابر میدونم به خاطر که هر دو در یک قسمت است، اما مدال نقره است و ما گفتن مانیم که مدتی 3 ماه می شود که مثال هم معلم روس ولادیمیر ایلچانینوف با ما همکاری کرده است. مدتی 3 ماه می شود که مثال میره و مثال خیام در مسکو تمرین میکند. جمشید خلیلov عنوان قهرمان تاجیکستان را دارد و جایزه‌دار مسابقات بین‌المللی است. فاروق صابرов برادر پرویز صابرov یکی از پهلوانان یا سلاله‌ی پهلوانان تاجیکستان است. از همه جای سستی جمشید همین ضعیفت است. از همه ضعیفتر گریبان گرفتن جمشید است. بعداً گرفتن. این ضعیفیت باشه. این بافکرم ضعیفی برای کوفته است. نه، این ضعیفی اشتراخوف کشی بود. این جای ضعیفی. از شفقی گوشتیم و جبران از پرتوخت جمشید ما دوباره با او دست به گریبان شدیم. اصولی که من افتیدم این باره حتی قوا برای داشتن دیگر نیست. نه اینا جمشید رفت و اگر جمشید با همین اصول نشون ندهد. نه او وقتی بالای جمشید را گرفتی تمام. اوپا نه نه خیلی پیش رفته یاد گرفته. اینا ببینید اما افتیدن من کردن شاگردان دیدن در اینجا من دیدم راستی بسیار هم اصولی افتیشی برام. این تالار فاروق صابرов است. این تالار است که نوکک از فرودگاه شهر دوشنبه ما استقبال از مدال گرفتیم، به همین خاطر انتخاب کردیم همین تالار رو. من میnnتداری خود را به رئیس شهر بیان میکنم که به ما اینقدر شرایط ها را مهیا کرده است. وقتی که ما در دولت لیوان در مسابقه برآمد داشتیم و همه وقت پیش از برآمدن هم در فکر من همین بود که سرور دولت گفته بود همه گوشتینگیران تاجیک که در بیرون از دولت گوشتینگ میگیرند آزمایی میکنند در خاطر دارند که ما او تنها نیست، ولی البته که 6-7 میلیون نفر با ماست وقتی آزمایی. خیام‌الدین جبارov یکی از بهترین شاگردان استاد فاروق صابرov و استاد ایلچانینوف میباشند که بعد از با همراهی استادان کار کردن، هر دو استادان یک جای شده کار کردن، خیام‌الدین بسیار هم نتیجه های خوب نشان داده ایستاده است. وقتی تالار ورزشی یعنی کشاده شد با خیام‌الدین مشق میکنیم و با یک دیگر همه وقت مشق میکنیم، یک تمرین میکنیم، یک دیگر رو دستگیری میکنیم که برای مسابقه های جمهوریه بیرون از جمهوریه که سال در بری نورسان دوم گرفت در شهر لبنان در چمپیونات آسیا
من باشم در بین کلانسالان دوم گرفتم. این با دستگیری یکدیگر باشد که مثال با یکدیگر رو دستگیری کرده در مسابقه‌های جمهوری بیرون از جمهوری اشتراک میکنیم. و این هم باشد همش یعنی زحمت مربی هم میباشد که فاروق صابرов یعنی با دستگیری او میشود، تنها با دستگیری او که با این نتیجه هم میرسیم. ҳанӯз шавқу рағбати дастпарварони ин толор ба намуди олимпии гӯштини ҷудо хеле зиёд аст. дар ин роҳ ба онҳо зафар таманно дорем.